औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त, अब आज इंशाल्लाह ताला 24 अक्टूबर सन 2024 इंशाल्लाह ताला बरोज़ जुमेरात असी आस्ताना आलिया दरबार आलिया चरागिया कैरोड़ पक्का शिफ्ट तो इंशाल्लाह ताला ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र करते हैं इंशाल्लाह ताला। हुण कुछ देर खाने वाले इंशाल्लाह ताला, उसके बाद फिर मियाँ चन्नू एक महफिल है इंशाल्लाह ताला। इस वेले सवेरे का वक्त है इंशाल्लाह ताला, बाद नमाज ज़ोहर महफिल होगी इंशाल्लाह ताला, तुसीं लाइव वेखोगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला तुहानू दिखांदे हैं जनाब, इंशाल्लाह ताला रस्ते फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। गड्डी तैयार है इंशाल्लाह ताला, चले हैं जनाब इंशाल्लाह ताला, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला रस्ते इंशाल्लाह मियाँ चन्नू इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला हुण असीं जनाब खानेवाल सिटी दाखिल हो गया तो इंशाल्लाह आस्ताना आलिया दरबार आलिया करोड़ पक्का शिफ्ट वासी चले सी इंशाल्लाह ताला खानेवाल। इंशाल्लाह ताला साडे दोस्त ने इंशाल्लाह फरख बंदे शाह उधर इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर बैठक होगी, फिर इंशाल्लाह कुछ मुलाकात होगी दोस्तों के नाल। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला मियाँ चन्नू वास्ते चलांगे। साडे सिरसा आलिया चरागिया दे निगरान खानेवाल दे मोहतरम शाहिद साहब साडे नाल मौजूद ने, वो खानेवाल असीं रहे ने इंशाल्लाह ताला, और साडे नाल ने सानू रास्ता विखा रहे ने संगियां दे कोल जाना इंशाल्लाह ताला। फिर आगे इंशाल्लाह ताला जो बैठक होगी वो तुहानू विखांदे, फिर इंशाल्लाह ताला आगे मियाँ चन्नू इंशाल्लाह सफल होएगा भी तुहानू विखांदे इंशाल्लाह। खानेवाल इंशाल्लाह सिटी च असीं दाखिल आए सके। स्पेशल प्लान करते हैं हम उनके लिए भी प्रोग्राम के बाद ये जो अपना पुरुष मुबारक है जी जी इंशाल्लाह। जब तक निस्बत नहीं होगी, कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, सूरह तौबा के अंदर, कि तुम अपनी औलादों से बढ़कर, अपनी बीवी से बढ़कर, अपने कारोबार से बढ़कर, हर शय से बढ़कर जब तक मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ईमान का ताल्लुक तो वो निस्बत मुस्तफ़ा से है। अगर जब तक मानेंगे नहीं, मानेंगे यानी ईमान नाम है मानने का, अगर मानेंगे नहीं फिर भी ईमान मुकम्मल ही होता। अगर तुम आए तो जनाब के वो बहुत ही पहुंचा होया थी कि जिन्होंने पीर ने गया भी तू मुरीद नो कि भाई तू जरा ने कह दे कि मेरे मुरीद सारे जन्नत में जान, कि भाई वो पीर है पर कोई बंदा गलत मतलब ले ले, मुरीद नु पीर ने मुरीद नु गया कि जनाब के है भाई सारे जन्नत ही हो जान मेरे मुरीद। तो पहला पीर जिन्हों कह रहा है वो कहता मुरीद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर बंदा एक गल भी समझे ना कि भाई पीर नु कह रहा है, उसी दौर की बात कर रहा हूं जब पापा भी जगह जगह मौजूद था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि आज के दौर में होता ना कि मुरीद कहते हैं चार फलान ऊंचा उड़ा तो बस मैं ही हूं, मैं तो पीर से आगे निकल गया हूं। नहीं, तू मस्ती में अल्लाह की बारगाह में है और पीर तुझे कह रहा है कि मेरे मुरीदों का नाम ले दे, ये सारे जन्नती हैं, अल्लाह ने जन्नत नहीं कर देने। लेकिन इस मस्ती में भी अगर तू सोचे तो नाम तेरा भी तो लिया जा रहा है कि तू भी तो किसी और का मुरीद नहीं है, तू भी तो उसी पीर का मुरीद है, तेरे ही मुंह से करवाया जा रहा है। तो फिर उसने कह दिया, जब बाद में बात आई, जब बाद में बात आई, जब होश आया तो पीर के कदमों पे गिर गया। पीरा तू मेरे गोडे में हाथ लाया तू, मैं तो समझा कोई और थी, ठीक है। हजरत जाने ने कहा पीरा तू मेरे गोडे में हाथ लाया, इस वजह मैं तो शर्मिंदा को अपने पीर के कदमों में गिरा। लेकिन जी तुमने कहा मुझे कि मैं मेरे सारे मुझे जन्नत ही हो जाए, लेकिन हाँ लेकिन वजह तेरी नहीं है, तुझमें अली आया हुआ था। कोई कर दे मगर कुरान में नहीं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया वयुतीमुना तामा अला हुब्बि मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, के बंदे कोई गरीब हो तो उसको, यतीम हो तो उसको, है मिस्कीन हो तो उसको, कैदी हो तो उसको। अल्लाह ने फरमाया इन सबको मेरी मदद मोहब्बत में जो खाना खिलाते हैं वो ये लोग हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लोग कौन है जिनके लिए अल्लाह ने फरमाया वो कौन लोग हैं? वो अल्लाह ने फरमाया वो अली और फातिमा है, हसन हुसैन है, उनके
کے گھر میں نوکرانی رہتی ہے فضا وہ ہے جن کے نوکروں کا نام بھی قرآن میں آتا ہے ایک نسبت کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں کو یہ کھلا دے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا برتن پاک کا نام لکھوا دیا یہ والا نہ شیخ کا لکھوایا نہ بھٹے کا لکھوایا نہ کچھ لکھوایا کسی کا نام نہیں ٹھیک ہے محمد علی حسن حسین اور فاطمہ کا نام لکھوا دیا اب چلو جہاں پہ وہ کر لے کچھ کر لے قبر میں جا مر گیا اس رات پہ جا ٹھیک ہے کامیاب ٹھیک ہے نا روز حشر کامیاب میرے نبی نے فرمایا جب جنت کے دروازے پہ جائے گا تیرے ابے کا نام نہیں ٹھیک ہے نا کسی بچے کا نام نہیں حسن حسین کا نام ہوگا ٹھیک ہے کسی چودھری کا نام نہیں وہاں پہ لکھا ہوگا محمد علی حسن حسین فاطمہ وہ اندر جائے گا کہ جا دروگاہ جنت پکڑے گا کہے گا باہر لیکن کیا وجہ دروگاہ جنت کہے گا باہر لیکن وجہ میں تو نمازاں بڑی پڑھیاں میں تو روزے بڑے رکھے میں تو عبادتاں بڑی کیتیاں نے میں تو خیراتاں بڑی کیتیاں نے وجہ منو اندر کیوں نہیں جان دیندے لیکن گل خیراتاں دی نہیں گل حساباں دی نہیں گل ہے وہ عبادتاں دی نہیں اے دس کے جو اے نا نے انہاں دے بارے کی کہندا ہے لیکن وجہ لیکن ان ناموں پہ تو کون دی دے رہے جو ان سے پیار کرے گا جنت میں وہی جائے گا پھر میری نمازیں پھر روزہ ہے کدھر گئے لیکن ہمیں ان کا نہیں پتا نبی نے فرمایا ہے جنت کے سردار یہ ہے اگر یہ سردار چاہیں گے تو جنت میں جائے گا نہیں تو باہر جائے گا آج ان کا ہو جا آج ان کا ہو جا کمویشی صورت شعبہ داران میرے صدر اسلام جملہ صحابہ اکرام صحابیت رضوان اللہ سوزہ اکرام اللہ کی مارکہ میں پہنچتے ہوئے حضور سیدنا کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہنچتے ہوئے تمام اللہ نے اسلام سلسلہ قادریہ سروردیہ چشتیہ رکشوریہ خصوصاً ہمارے محترم برادرم محترم محمد جاوید صاحب ان کے عزیز و اقرار رشتہ دار دنیا سے ذات ان کے محبت کا جواب دیتے ہیں اور قبول فرما